بونجور السلام عليكم معكم مراد مرحبا بكم في قناه معرفه للجميع. الوغ اليوم غادي لكم الشرح ديال الدرس ديال لا نيغاسيون. بيان سور الدرس هذا جو كخوا كاين عند التلاميذ ديال المستوى السادس وربما كاين حتى عند المستوى الخامس جو سي با، ولكن سيغ عند المستوى السادس. الوغ لا نيغاسيون، الوغ شنو كنعنيو بلا نيغاسيون؟ الوغ باش نعطيكم واحد اون تو بتيت ديفينيسيون سامبل. لا نيغاسيون ايفوك لو ريفو، اما لو ريفو يعني الرفض، او ايفوك ان افي واحد الراي يعني مخالف، او بغينا نقولوا ديفافورابل، ان افي ديفافورابل. الوغ غادي نحاولوا ديروا بحال واحد ان شيما بحال هكا ونقلوه. الوغ لا نيغاسيون ايفوك، الوغ لا نيغاسيون شنو كتعطينا؟ كتعطينا اما لو ريفو ولا ان افي ديفافورابل، و لا بلوبار دو طون كتكون لا ريبونس بار نون، كيكون الجواب دائما بلون. داكور؟ فهمتي رضا؟ كيكون عندي جواب بلون. نعطيو مثلا بون هذا نخليو غير بعدا كوم ان شيما، نحيدو هادشي نشرحو بعدا نعطيو لو شيما ابري اون اكسبليك. Alors قلنا la négation évoque soit le refus soit un avis défavorable. Souvent la réponse كتكون par non. D'accord? دائما الجواب كيكون يعني بلا. D'accord là. Bien sûr la négation la négation a des outils. Alors, quels sont les outils de négation ou bien les adverbes de négation? Alors, l'adverbe le plus utilisé, ou ne pas. Ou ne pas. D'accord? Ou ne pas. D'accord? C'est comme un tout petit résumé. La négation évoque soit le refus, soit un avis défavorable. La réponse, souvent par non. L'élément le plus répandu ou bien le plus connu, ou bien l'adverbe de négation le plus connu, ou ne pas, qu'on utilise souvent. Ne pas كنستعملوها بزاف. D'accord? نعطيو دابا un tout petit exemple. Alors bien sûr la négation فيها بزاف ديال الحوايج، كاين بزاف ديال لي برانسيب في لا نيغاسيون. انا غنحاول نعطيكم لي برانسيب اللي ما كاينينش عندكم في الكتاب. إلا خدينا مثلا، alors قلنا مثلا نعطيو مثلا نقول مثلا صلاح باغ اكزومبل، صلاح mange، صلاح s'il te plaît بابا شويه وقف شويه لو سون، mange باغ اكزومبل لا سوب. alors صلاح baisse le volume un petit peu s'il te plaît. alors صلاح mange la soupe. alors هذه c'est une phrase affirmative, une phrase déclarative à la forme affirmative. Salah mange la soupe. Est-ce que Salah mange la soupe? Oui. Oui. Alors ici, la réponse, c'est oui. Est-ce que Salah mange la soupe? Oui. Salah mange la soupe. إذا كاين الجواب نعم، صلاح يأكل أو يأكل مثلا الشوربة أو إلى آخره. بون هنايا عندي la réponse par oui. alors Salah mange la soupe. هاد la réponse par oui. Elle est favorable ou défavorable? Favorable. Alors d'ailleurs, on va dire la négation. On a la négation, l'adverbe de négation le plus répandu ou ne pas. D'accord? L'outil de négation le plus répandu ou ne pas. Alors, la réponse va être non. Est-ce que Salah mange la soupe? Qu'est-ce qu'on va dire? Salah ne mange pas la soupe. Très bien. Non. Alors non. Salah ne mange pas la soupe. Non, Salah ne mange pas la soupe. Alors ici, j'ai une réponse défavorable. D'accord? Est-ce que Salah mange la soupe? Non, Salah ne mange pas la soupe. Alors ici, on a utilisé l'adverbe de négation ne pas. Alors regardez bien. Ne pas entoure le verbe. Ne pas fait qu'un diroir. Entoure le verbe. Il y a ne devant le verbe, pas après le verbe. Est-ce que tu as bien saisi, Réna? J'ai bien saisi. Ok, Salah, est-ce que tu as bien saisi? وتبان معايا هنا مزيان، قشير التلفازه s'il te plaît. alors قلنا ne pas entoure le verbe, ne pas entoure le verbe. alors on donne un autre exemple. regarde bien. مثلا نعطيو un autre exemple. مثلا il adore la musique par exemple. يحب الموسيقى. il adore la musique. Est-ce qu'il adore la musique? Oui. Oui. Alors, on a la réponse favorable.
Oui. Alors, on a une réponse défavorable. Est-ce qu'il adore la musique? Non. Non. Il n'adore pas la musique. Voilà. Alors, ركز معايا مزيان. كتقول له قدام Voilà. Alors, هنا اللي درنا non. Alors, si on met non. Alors, شوف معايا مزيان. Alors, ici, j'ai mis non. D'accord? Il y a une réponse défavorable. Alors, je vais il. Alors, où est le verbe? Le verbe, c'est adore. Alors, l'adverbe de négation ne pas doit entourer le verbe. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire, on doit mettre le devant le verbe et pas après le verbe. Il n'adore pas, ou bien il ne adore pas la musique. D'accord? Alors, هنايا كتجي شوية ثقيلة في الهضرة، كتجي شوية. وen plus de ça, هنا عندنا deux voyelles، عندنا E وعندنا A. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer la première voyelle. On va mettre accent. D'accord? On va mettre les ans. Il n'adore pas la musique. Est-ce qu'il adore la musique? Non, il n'adore pas la musique. Alors, ما غنديروش ne adore pas لأن عندي deux voyelles. ملي كيكون عندي deux voyelles كنحذف الأولى وكنعوضها بأكسون. D'accord? J'ai bien compris les là? Oui, j'ai bien compris. Ok. D'abord, on a des petites astuces. Bien les astuces, pas les trucs. Regarde, qui m'arrête s'il te plaît? Quoi? Il est 1h? 1h10. Oh. Alors, regarde bien. Alors, comment on appelle? Alors, une, un, des. Ce sont quoi? Des articles. Voilà. Ce sont des articles définis ou indéfinis? Définis. Hein? Définis. Voilà, ce sont des articles définis? Non, ce sont des articles indéfinis. Indéfinis. Ça sent, d'accord? Une, un, des sont des articles indéfinis. Alors, regarde bien. De la, des. Ce sont des articles? Participe. Bravo, ce sont des articles ce sont des partitifs. Ça est l'apostrophe. Hein? Ça est l'apostrophe. Oui, ça est l'apostrophe. ولكن حنا هادو sont les plus répandus اللي كنشوفوهم بزاف. D'accord? Alors, ركزوا معايا مزيان. ملي كتكون عندي une, alors une, un, des, ce sont des pronoms indéfinis ou bien des articles indéfinis. De la, des, ce sont des partitifs. Participe. Alors, ركزوا معايا مزيان. علاش قلت لكم انايا هنايا article indéfini ou partitif. ركزوا معايا مزيان. مثلا هاد une, un ou des ou deux ou de la ou des هادو ملي كيكونوا في واحد لا فراز وكنردها في لا فورم نيجاتيف. داكور هادو شنو كيوليو؟ دو. نو وي كيوليو دو. عرفتي دابا انا بالي مشغول خصني نمشي دغيا كيوليو دو. داكور نعطيو ان اكزومبل مثلا رضا. Oui. Tu veux boire un café? Tu veux boire un café? Une réponse défavorable. شنو نقولوا؟ Je ne veux. بلاتي باش واحد القضيه. لا بلاتي غير بلاتي غنعطيكم واحد عاوتاني ان بتيت استيس عاوتاني هنا دخلنا في واحد لاستيس اخر. ملي كيكونوا عندي دو فيرب هنايا عندي فو وعندي boire. داكور عندي فو وعندي boire. عندي دو فيرب. الوغ l'adverbe de négation فيه خصو يكون خصو يكون في الفيرب الأول. خصو يكون autour du premier verbe. إذا شنو غتولي؟ جو بلاتي غتكون جو بلاتي جو شو واش باينه الكاميرا؟ نو. الوغ حنا درنا لادفيرب دو نيغاسيون غنديرو هنايا نو. جو نو فو. الوغ كنستعمل الفيرب الاول. با وي. Boire. فوالا. الوغ جو نو فو با boire. Deux cafés. فوالا. تري بيان دو كافي. الوغ ردوا معايا مزيان جبنا هاد المسألة هادي. ملي كتكون عندي ان داكور ملي كتكون عندي ان هنايا عندي ان ارتيكل انديفيني. ملي كتولي لا فراز ملي كنردو هاد لا فراز كتولي عندي نيجاتيف هاد ان دوفيان دو. Je ne veux pas de café ou bien je ne veux pas boire de café. D'accord? Je ne veux pas boire de café ou bien je ne veux pas de café. Oui. D'accord? إذا ملي كتكون عندي دو ان ولا اون ولا دي كتولي دو. نعطيو ان اوتر اكزومبل. مثلا إلا قلنا مثلا صلاح alors silence a des amis ولا نحيدو هاد الان باش ميكونش عندك مشكل ديال
Les deux voyelles. Non, 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 non. باش ما يكونش عندك مشكل ديال لي دو فويال. صلاح a des copains. وركز معايا. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi, c'est Reda. C'est Reda. Alors Reda, s'il te plaît, tu te concentres avec moi, d'accord? Alors Salah a des copains. Alors Reda, c'est une phrase affirmative, une phrase déclarative à la forme affirmative. Alors on regarde bien. Salah a des copains. Je veux une réponse défavorable. Est-ce que Salah a des copains, Reda? Salah n'a pas. Oh, attends, attends. Alors, Salah, alors regardez bien. Salah, regarde bien. Tu me déranges là. Alors, Salah, ne. Alors, on a deux voyelles. On va supprimer la première voyelle. On va la remplacer. Non. Vas-y, pas. Alors, là, il y en a. La négation. Oui, la négation. حيدنا E وعوضناها الابوستروف ديالنا. apostrophe. ونديرو با. بلاش صالحنا با. با لأن فينا هو لو فيرب عندي هنايا. و avoir. Alors, n'a pas. Alors, ركزوا معايا هاد با المهم لا با هاي. هنا عندي دي. شنو غتولي في لا نيغاسيون؟ Très bien, n'a pas deux. ولكن attention. Attention, tu dois faire attention. هنا copain في pluriel. يعني لا واخا نديرو دو راه اس on va la garder. حيت كاين اللي غايقول لك حنا عندنا هنا دي عليها درنا كوبان اتون ولا درنا دو غنحيدو اس. On est là pour éclaircir les choses. D'accord? On est là pour éclaircir les choses. حتى واحد ما كيتزاد كيعرف حنا كنحاولوا نعلموا الناس. Alors Salah n'a pas deux copains. D'accord? Salah n'a pas deux copains. نعطيو un autre exemple. مثلا par exemple je mange. Alors on continue. Alors, je mange des pommes. Alors, allez, c'est une phrase affirmative. D'accord, une réponse favorable. Est-ce que tu manges les pommes? Oui, je mange des pommes. D'accord? Alors, d'abord, on va regarder une phrase négative. Je t'en dis. Salah, là, on dit je. Salah, je. Non, non, maintenant, je n'ai. On dit l'adverbe de négation, on ne pas. Alors, on dit je ne mange pas. Attention. Deux. Bravo Salah. Deux. Je ne mange pas. Deux pommes. On va garder S. Alors D devient 2. D'accord? D devient 2. Ok? Très bien. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors, regardez bien. Maintenant, un autre exemple. Regarde. Alors, il y a, regarde bien. Salah, s'il te plaît, tu descends et tu mets. Tes vêtements. Tu mets quoi? Chaussures. Tes chaussures. Allez, vas-y. Il y a. Oui. Silence. Regarde, tu le laisses tranquille. Oui. Oui. Alors, il y a. Alors, il y a un chien dehors. Il y a un chien dehors. Alors, on a dit une phrase affirmative. Alors, il y a une phrase négative. Qu'est-ce qu'on va dire? Il n'y a pas de chien. Bravo. Alors, un, tu me dis deux. Il n'y a pas de chien dehors. Non, il n'y a pas de chien dehors. ولكن شوف نقدر نعطيك دابا العكس نعطيك اون فراز نيجاتيف ونقول دير اون فراز افيرماتيف غدير العكس الدو غتولي est-ce qu'il n'y a pas de chien dehors? Il y a un chien dehors. Oui, il y a un chien dehors. Très bien. Alors je crois ما بقاش عندي الوقت بزاف بقات لنا واحد الجمله واحده اخرى نديروها نشوفوا هذه دو لا. Alors regarde bien. مثلا il mange de la confiture. Une réponse défavorable. Il mange de la confiture. Il ne mange pas de la confiture. C'est faux. De confiture. Il ne mange. Alors ici je vais mettre pas. Alors de là, tu lis de là. On a pris là un partitif. De là, tu lis de. Il ne mange pas de confiture. Est-ce que tu as bien compris? Ouais. Alors,
هنا كاين واحد الحاجه اخرى اللي ما كاين واحد ان اوتر كاين عندنا واحد لو كا اللي واخا تكون عندي مثلا ان في لا نيغاسيون كتبقى ان كتكون بارسيال. نو نو كيلو بيتي s'il te plaît. Il est 13h28. 28 alors c'est l'heure je dois m'en aller alors في العشيه ان شاء الله on continue نكمل هذا الشيء اللي خليته. alors قلنا de la confiture alors de là la négation هاد de là devient 2 d'accord. قلنا كاينه واحد ليكسيبسيون اللي واخا كيكون عندنا ان في une phrase affirmative واخا كتولي une phrase négative كتبقى عندنا ان. فوقاش كنديروا هاد ليكسيبسيون هادي quand on a le verbe être. D'accord, l'exception avec le verbe être. Alors, avec l'exception, quand on a le verbe être. Par exemple, par exemple, si واحد اللي كيكون عبقري كنقولوا c'est un génie. C'est alors un génie. Alors génie شي واحد اللي عبقري. Alors الا بغينا هنا الا دخلنا لا ليغاسيون شنو نقولوا ce n'est alors حنا درنا هنايا ان. alors regardez bien ce alors هاد سي غتولي ce n'est alors n'est غنديرو هنايا l'accent est ce n'est pas. Alors, ما غنديروش 2 هنايا هاد 1 ما غتوليش 2 1 va rester 1 reste 1 هاد 1 غتبقى هي علاش لان هنا عندنا لو verbe être il n'est pas un génie. داكوغ كنتمنى ان تكونوا فهمتوا المساله. قلنا قبل هنا هذيك 1 يعني l'article indéfini 1 ملي كتكون عندي dans une phrase affirmative وكنحولها لune phrase négative هاد 1 كتولي 2 ولكن كاينه واحد ليكسيبسيون ملي كيكون عندي لو فيرب être. لو فيرب être مثلا دابا c'est un génie عندي هنايا est c'est l'auxiliaire لو فيرب être. هنا عندنا فيرب être ماشي auxiliaire. هنا عندنا فيرب être لان ال تقدر تكون auxiliaire وتقدر تكون فيرب. alors هنايا il s'agit d'un verbe. alors هنا 1 ملي غنحولوا لا فراز على فورم نيجاتيف اون فا غاردي 1 هاد 1 ما غتحولش 2. الوغ نعطي ان اوتر اكزومبل مثلا par exemple je ne suis pas un membre انا لست عضو بهذا النادي un membre de ce club. Je suis un membre de ce club. Alors, je suis un membre de ce club. Alors, on a dit la phrase affirmative. Bon, on a là une situation négative. Alors, je suis un membre. Alors, on dit un. Je suis un membre de ce club. D'accord? Alors, on a dit c'est une phrase déclarative à la forme affirmative. Alors, هنايا بغينا نقولوا ردوا une phrase négative. اش غادي نقول je ne alors suis alors هنايا عندي le verbe être. Je ne suis pas. Alors قلنا ne pas entoure le verbe. Je ne suis pas. Alors هاد ما غاديش نردوها 2 علاش لان انا عندي le verbe être. Alors je ne suis pas un membre. Alors هذيك 1 reste غتبقى 1 ما غاديش نردوها 2. D'accord. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Alors, on a une autre exception d'afra. Alors, هاد الحصة هادي bon ما غاديش ندير فيها نحاول نقسمها لجوج الحصص. Alors, la première séance حنا شفنا فيها الحالات اللي كتكون فيها لا نيغاسيون لي شونجمون كيوقعوا على لا فراز. في الحصة الثانية ابري ان شاء الله غادي نديرو toutes sortes d'adverbes de négation يعني دوك الانواع ديال لي adverbes de négation. Alors قلنا هذه comme un résumé. alors ملي كيكون عندي le verbe être un reste un. d'accord ما كتبدلش ما كتحولش ل 2 في لا فراز نيجاتيف. alors كاينه واحد المساله اخرى عاوتاني. alors عندنا قلنا بان لا نيغاسيون هاد الادفيرب دو نيغاسيون كيكون
entoure le verbe. مثلا ne mange pas. مثلا il ne mange pas. D'accord? Alors هنايا عندي le verbe وهنايا عندي ne وعندنا pas. Alors قلنا la négation entoure le verbe. هنا غادي نشوفوا الحالة اللي كتكون عندي la négation se trouve avant le verbe. Alors فاش كتكون عندي la négation se trouve avant le verbe ملي كيكون عندي داك le verbe à l'infinitif. مثلا نعطيو مثال مثلا ne pas alors احنا جمعنا هاد ne pas. اذا موراه خص يكون عندي un verbe à l'infinitif. مثلا ne pas dormir tard. D'accord? Alors ne pas dormir tard. Alors شنو كتلاحظوا هنا بان l'adverbe ou bien l'adverbe de négation est placé avant le verbe. Alors كان دائما كنا كنديروا نو قبل لو فيرب وبا من بعد لو فيرب. هنا جمعنا نو با علاش؟ لان عندنا من بعد منها عندنا انفينيتيف ان فيرب à l'infinitif. D'accord? Alors c'est tout pour aujourd'hui. نعطي واحد المثال اخر باش تفهموا مزيان. مثلا عندي هنايا مارشي. مثلا هنا مارشي سول. alors هنا بغينا نديرو نيغاسيون غنديرو ne pas marcher seul. ne pas plus لان عندي انفينيتيف. alors ne pas غادي نديرها قبل لو فيرب. alors كان معكم مراد كنتمنى انكم فهمتوا مزيان الدرس. في لا سيونس بروسين ان شاء الله غادي نديرو toutes sortes de négation يعني toutes sortes d'adverbes de négation. والسلام عليكم ورحمه الله. معنا جميعا في قناه المعرفه للجميع والسلام عليكم.